वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 14 जनवरी 2026 बरोज बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज वक्त चैलेंजिंग है, लेकिन आप अपनी सलाहियतों के ज़ोर पर हर सूरत हाल से निमटने की पूरी सलाहियत रखते होंगे। अपनी तरक्की के लिए आज अपनी फितरत में थोड़ी सी खुदगर्जी पैदा करना ज़रूरी है। आपको पढ़ने और नई मालूमात हासिल करने में भी अच्छा वक्त गुजरेगा, जिससे ज़हनी नशोनुमा को फ़रोग़ मिलेगा। मुस्तकबिल का कोई मंसूबा बनाते वक्त अपने फ़ैसलों को तरजीह दें। दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर जहन में रखें कि बातचीत के दौरान मनफी अल्फाज का इस्तेमाल मौजूदा हालात को ख़राब कर सकता है। आज आपके मौजूदा कारोबार में कुछ नई और अहम कामयाबियां हासिल करने का कवी इम्कान है। आपने अपने काम के इलाके में जो भी तब्दीलियां की हैं, इसके मुस्तकबिल में मुतासिर कुन नताइज बरामद होंगे। आपको किसी अहम काम के लिए सफ़र करना पड़ सकता है और तरक्की के भी इम्कानात हैं। इस दवाजी खुशी और मोहब्बत आपकी शरीक हयात के साथ रहेगी। घर में हम आहंगी का माहौल पैदा होगा, रिश्ते भी गहरे होंगे और बाहमी एतमाद बढ़ेगा। आज ख़ानदान के किसी सीनियर फ़र्द की सेहत को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। इनका बाकायदगी से मुआयना करवाना और इनका सही इलाज करवाना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में आप कुछ उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। कुछ मनफियत आपके रिश्ते में घुस सकती है, जिससे आपके लिए समझौता करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी राय और ख्वाहिशात मुख्तलिफ हो सकती हैं। ताल्लुकात में तनाव पैदा हो सकता है। इस वक्त के दौरान सब्र से रहना और अपने साथी के नुक्ता नज़र को सुनना ज़रूरी है। बातचीत करने की कोशिश करें ताकि आप एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझ सकें। टॉरस बुर्ज सौर। आज हालात मुकम्मल तौर पर आपके हक में हैं। दूसरों से मशवरा लेने की बजाय अपने अंदर की आवाज़ सुने। आप खुद ही बेहतरीन रास्ता तलाश कर लेंगे। किसी पुराने दोस्त की मदद से आपको अपने ज़ाती मसाइल का हल मिलने का इम्कान है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। ख़ानदान के बुज़ुर्गों के एहतराम को बरकरार रखना आपका फ़र्ज़ है। इनकी रहनुमाई और तजर्बाकार मशवरों पर अमल करें। स्टॉक और क्यास आरई जैसी ख़तरनाक सरगर्मियों से दूर रहना आपको बड़े नुकसान से बचाएगा। ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए मजहबी मुकाम पर कुछ वक्त ज़रूर गुजारें। अगर आपके काम की जगह पर कोई सरकारी काम ज़ेर इल्तवा है तो किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लें। आपका काम जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। जायदाद से मुतल्लिक मामलात में भी बहुत फ़ायदेमंद सूरत हाल मौजूद है। मुलाजमत करने वाले लोग अपनी मेहनत की वजह से एवार्ड्स के दावेदार बन सकते हैं। ख़ानदान में अमन और सुकून गालिब रहेगा। मोहब्बत करने वाले काम के वादों की वजह से एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजार सकेंगे, लेकिन बाहमी एतमाद बरकरार रहेगा। बैरूनी माहौल और बदलते मौसम से ख़ुद को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ी सी एहतियात और तहफ़्फ़ुज़ आपको दिन भर तवाना और मुकम्मल सेहतमंद रखेगा। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये दिन एक नए रिश्ते की शुरुआत का इशारा देता है। आज आप समाजी माहौल में ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपके दिल को छू सकते हैं। अपनी कशिश को पहचानें और कुदरती तौर पर बर्ताव करें। ये अपनी मोहब्बत का इजहार करने का बेहतरीन वक्त है। इस दौरान ताल्लुकात में जज्बाती समझ-बूझ और हमदर्दी बढ़ेगी। आज आपकी एक दूसरे के साथ वफादारी और अकीदत मजबूत होगी। अपने दिल की बात सुने और प्यार के खूबसूरत लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हों। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपके इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज़ की बदौलत कोई ख़ास काम कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। आपको किसी ख़ास और बाअसर शख्स का ताउन भी हासिल होगा। आज किसी ज़ाती काम को मुकम्मल करना आपको खोए हुए एतमाद को दोबारा ज़िंदा करेगा और आपको राहत महसूस होगी।
آمدنی کے ساتھ ساتھ اچانک اخراجات بھی آج کافی بڑھ سکتے ہیں، اس لیے اپنے بجٹ کو منظم رکھیں، دوسروں کے ذاتی معاملات سے بالکل دور رہیں اور کسی کے کام میں مداخلت سے گریز کریں۔ نوجوانوں کو کسی بھی بڑی کامیابی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جس میں تفریح اور ہنگامہ آرائی ہو۔ آپ کو اپنے کاروباری سرگرمیوں کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کھانے سے متعلق کاروبار کرنے والے اچھے منافع سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ کام پر زیادہ کام کے بوجھ کی وجہ سے آپ ذاتی کاموں کے لیے وقت نہیں نکال پائیں گے۔ شادی شدہ زندگی بہت پیاری ہوگی۔ آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ کسی مذہبی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملے جس سے آپسی بندھن بڑھے گا۔ آج بہت زیادہ مصروفیت اور کام کا زیادہ بوجھ شام تک تھکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے ورزش پر ضرور توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ پیچیدگیاں لا سکتا ہے۔ آپ کے جذبات کچھ قابو سے باہر محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کے ساتھی کے ساتھ کچھ تناؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس دوران بات چیت کی کمی ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے جذبات کا واضح اظہار کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو آپ کے صبر اور لگن کا امتحان لے گا۔ مثبت سوچیں اور اپنے دل کو محبت کے لیے کھلا رکھیں۔ کینسر، برج سرطان۔ آج تجربہ کار اور باشعور لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کی سوچ میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ آپ بہت پرجوش محسوس کریں گے اور اپنے کام پر بہتر توجہ دے سکیں گے۔ طلباء اپنی پڑھائی سے متعلق کسی بھی دیرینہ مسائل کو حل کریں گے جس سے وہ اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ دوپہر کے بعد حالات کچھ منفی ہو سکتے ہیں۔ گھریلو اخراجات کے لیے متوازن بجٹ رکھیں اور کسی قسم کی بحث کرنے سے گریز کریں۔ کاروبار میں منافع کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ شراکتی کاروبار میں ساتھیوں اور ملازمین کے مکمل تعاون سے کام کی رفتار بڑھے گی۔ کام پر ساتھیوں کے ساتھ جھگڑوں سے گریز کریں، تاہم آپ کو کیریئر کی کچھ اچھی پیشکش بھی مل سکتی ہے۔ گھر میں خوشی اور سکون کا ماحول رہے گا۔ رومانوی تعلقات میں خاندان کی منظوری بے پناہ سکون اور خوشی لائے گی۔ آج آپ خاندان کے کسی فرد کی صحت کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی صحت کے بارے میں چوکس اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ کسی نئے رشتے میں ہیں تو آج آپ کو اپنے دل کی بات سننے اور اس شخص کے ساتھ اپنا رشتہ گہرا کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ یہ افہام و تفہیم اور پیار بڑھانے کا وقت ہے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے لیے محبت کے نئے امکانات کھل سکتے ہیں۔ کسی خاص جگہ پر جانا یا کسی گروپ کی سرگرمی میں حصہ لینا محبت کے نئے مواقع لا سکتا ہے۔ محبت کے معاملے میں آج کا دن آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیو، برج اسد۔ آج کسی مطلوبہ خواہش یا کام کی تکمیل آپ کے دماغ کو سکون دے گی اور آپ کے اعتماد کو بڑھا دے گی۔ نوجوان اپنی محنت اور صلاحیتوں سے کسی بڑے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو علم میں اضافہ کرنے والا اور دلچسپ لٹریچر پڑھنے میں بھی خوشگوار وقت گزرے گا۔ ٹریفک قوانین پر عمل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی بڑی مالی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح چھان بین کر لیں۔ بہتر ہوگا کہ اس وقت کوئی نیا یا بڑا فیصلہ نہ کیا جائے۔ مہمانوں کی آمد سے آپ کے کسی اہم کام میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ابھی اپنے کاروبار میں کوئی بڑی تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ صورتحال معمول پر رہے گی، تاہم کوئی بھی زیر التوا ادائیگیاں واپس ملنے کی امید ہے۔ مارکیٹ میں آپ کی ساکھ برقرار رہے گی۔ ملازمت پیشہ افراد اپنے کام کے انداز کو بدل کر بہتر نتائج حاصل کریں گے۔ آپ کو اپنے شریک حیات اور خاندان کے افراد سے بھرپور تعاون حاصل رہے گا۔ آپ ان کے ساتھ معیاری وقت گزاریں گے، تفریح سے لطف اندوز ہوں گے اور اپنے آپ سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کے بچے کی شادی میں حال رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اعصابی تناؤ اور جسم کا درد آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ بہت زیادہ کام کا بوجھ اٹھانے سے گریز کریں اور آرام کے لیے وقت نکالنا یقینی بنائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ آج آپ کو اپنے تعلقات میں کچھ انتشار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی خاص رشتے میں ہیں تو اپنی گفتگو میں محتاط رہیں۔ یہ آپ کے دل کی بات سننے کا صحیح وقت ہے، لیکن یہ بھی یقینی بنائیں کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار مناسب طریقے سے کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے صبر کلید ہے۔ اپنے ساتھی کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جذباتی تصادم سے بچیں۔
विर्गो, बुर्ज सुमला। आज घर में किसी अहम ख़ानदानी मामले के हवाले से बातचीत होगी जिसके बहुत मस्बत नताइज बरामद होंगे। आपको तफरी सरगर्मियों में मशगूल होने में भी अच्छा वक्त मिलेगा। अगर आप किसी जगह सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं तो इसे फौरी तौर पर नाफिज करना फ़ायदेमंद होगा। हालात आपके लिए दोपहर के वक्त कदरे नागवार हो सकते हैं। किसी के साथ गैर ज़रूरी बहस से गुरेज करें। बहुत होशियार और मोहतात रहें क्योंकि गलत फ़ैसला करना आपको मुस्तकबिल में महंगा पड़ सकता है। कुछ अरसे से आपके कारोबार में जो रुकावटें आ रही थीं वो अब दूर हो जाएंगी और हालात में भी बेहतरी आएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से वाबस्ता अफराद के लिए बहुत मुनाफा बख्श सूरत हाल पैदा हो रही है। आपको अपने अमले से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। मुलाजमत करने वालों के लिए तरक्की मुमकिन है। घर का माहौल खुशगवार और पुरसकून रहेगा। मोहब्बत करने वालों को आज मिलने के शानदार मौके मिलेंगे जिससे इनके ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। आज आपकी अवामी सेहत ठीक रहेगी, ताहम ज़रूरत से ज़्यादा जहनी दबाव और मसाइल के बारे में फ़िक्रमंदी सर दर्द और दर्द शकीका का बाइस बन सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी नामुमकिन साथी की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं, लेकिन मोहतात रहें। इस खूबसूरती को समझने की कोशिश करें जो पहले ज़ाहिर होती है। दरअसल आजिज़ी और सब्र मोहब्बत के दायरे में तेज़ी से अहम हो सकते हैं। हमदर्दी और लगन आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे। इस दौरान अपने दिल की बात सुनें और अपने प्यारे से खुलकर बात करें। याद रखें, बातचीत किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। आज आप बेपनाह जोश और तवानाई महसूस करेंगे जिससे हर काम आसान नज़र आएगा। आज आप किसी ख़ास मकसद के हसूल में मसरूफ़ रहेंगे, लेकिन कामयाबी आपको थकावट महसूस करने से बाज रखेगी। आज आपको कुछ नई और अहम मालूमात भी हासिल होंगी जो मुस्तकबिल में कार आमद साबित होंगी। किसी भी मनफी सूरत हाल में अपने जज्बात पर काबू रखना सीखें। अपनी सलाहियतों को पहचानें और इन्हें सही सिमत में इस्तेमाल करें। सुस्ती को खुद पर हावी ना होने दें। माली लेन देन करते वक्त इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। कारोबारी सरगर्मियों को मज़ीद तशहीर और फ़रोग़ की ज़रूरत होगी। ये आपके वर्क फ़्लो को तेज़ करेंगे और नए राब्ते बनाएंगे। माली मामलात में किसी किस्म के समझौते से गुरेज करें। दफ्तर में आपका काम बेहतरीन रहेगा। इस दवाजी ताल्लुकात हम आहंग और प्यारे रहेंगे। मोहब्बत में कुर्बत में इजाफा आपको जज्बाती तौर पर भी मजबूत महसूस करेगा। मौसम में तब्दीली की वजह से आपको सेहत से मुतल्लिक कुछ मामूली परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सर दर्द और ज़्यादा काम से थकावट भी आज आपको परेशान कर सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। अगर आप किसी ख़ास की तरफ मतवज्जा हैं तो आज इनसे बात करने का बेहतरीन वक्त है। आपकी गुफ्तगू गहरी और तफ़हीम से भरपूर होगी, आपके रिश्ते को मजबूत करेगी। अगर आप कोई नया रिश्ता शुरू करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में हम आहंगी और तवाज़ुन गालिब रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बहुत प्यारा और रोमानवी दिन साबित होगा। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आपका दिन ज़ाती और ख़ानदानी मामलात में तवाज़ुन पैदा करने में गुजरेगा और इसके मस्बत नताइज बरामद होंगे। आपको मुआशरे के कुछ बाअसर लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आप अपनी शख्सियत को निखारने के लिए नई मालूमात हासिल कर सकते हैं। बच्चों पर बहुत ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त या पाबंदियाँ आयद करना इन्हें परेशान कर सकता है, इसलिए सादा रवैया रखें। अपनी जज्बाती फितरत पर काबू रखें वरना कोई आपकी सखावत का फ़ायदा उठा सकता है। काम पर तमाम अहम फ़ैसले आज़ादाना तौर पर करें। किसी बैरूनी शख्स की मुदाखलत आपके मुलाजमीन के दरमियान तनाज़े का बाइस बन सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए सियारों की पोजीशंस साजगार हैं। किसी भी किस्म की दफ्तरी सियासत से गुरेज करें। फजूल मोहब्बत के मामलात और तफरी में अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी बेहतरीन रहेगी जिससे घर में अमन और सुकून रहेगा। आज सेहत के किसी मामूली मसले को नज़रअंदाज ना करें। फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें और मुनासिब इलाज शुरू करें ताकि मसला मज़ीद बढ़ने से बच सके। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
اگر آپ سنگل ہیں اور کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ دن سازگار ہوگا، نئے لوگوں سے ملنا اور تعلقات استوار کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کی توجہ بڑھے گی، توجہ مبذول کرنا آسان بنا دے گا، کوئی دلچسپ اقدام کہیں ایسا ہو سکتا ہے جس سے آپ کے دل کی دوڑیں لگ جائیں۔ یاد رکھیں، بات چیت اور کھلے تعلقات میں اہم ہے، اپنے خیالات اور احساسات کا اشتراک کریں، اس سے نہ صرف آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ آپ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا۔ اپنی محبت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت کا استعمال کریں۔ آج آپ کے رومانوی تعلقات کے لیے آج کا دن اطمینان بخش رہے گا۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آپ اپنے رویے اور شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے، اس سے آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی خوشگوار ہو جائے گا۔ کسی پرانے اور قریبی دوست سے ملاقات کا موقع بھی بہت آرام دہ اور یادگار ہوگا۔ اپنے خیالات میں استحکام اور صبر کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ الجھن یا مایوسی آپ کو اپنے مقاصد سے ہٹا سکتی ہے۔ چیلنجز سے خوفزدہ ہونے کی بجائے ان کا حوصلے سے سامنا کریں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا قیمتی وقت اور توانائی سیر و تفریح میں ضائع کرنے سے گریز کریں، کام پر اپنی پوری توجہ موجودہ کاموں پر مرکوز رکھیں۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے صرف کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ لیں۔ اس وقت آپ کو اہم فیصلے کرنے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جو لوگ سرکاری ملازمتوں میں ہیں وہ کسی بھی غلط کام یا غیر قانونی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ اپنی ذاتی مصروفیات کے باوجود اپنے خاندان اور گھر کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے۔ آپ آج گھر پر کوئی مبارک تقریب منعقد کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آج آپ کو اپنی صحت میں کچھ تکلیف ہو سکتی ہے، غفلت کرنے سے بچیں اور آپ کے لیے صحت سے متعلق تمام اصولوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو کسی نئے سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن فوری طور پر سنجیدہ تعلقات کا ارتکاب کرنے سے گریز کریں۔ یہ آپ کے جذباتی اور اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کا وقت ہے۔ محبت میں شفافیت برقرار رکھنا آپ کو منطقی اور حساس بنا دے گا۔ آج اپنے ساتھی کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیپریکارن، برج جدی، آج آپ کو میڈیا اور اپنے رابطوں کے ذریعے کچھ ایسی خبریں موصول ہوں گی جو آپ کے رکے ہوئے کام کو آسان بنا دیں گی۔ خواتین آج گھر اور کاروبار میں اچھا توازن برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گی۔ سماجی کاموں میں آپ کی فعال شرکت آپ کو عزت بخشے گی۔ نوجوانوں کو بعض اوقات مطلوبہ نتائج نہ ملنے کی وجہ سے تھوڑا سا اداس یا مایوسی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن پریشان نہ ہو، ہر مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ اپنے بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی خرچہ کریں۔ اس وقت آپ کے لیے کسی بھی قسم کا قرض لینا یا دینا اچھا خیال نہیں ہے۔ کاروباری سرگرمیاں پہلے سے بہتر ہوں گی اور آپ کو کچھ بڑے آرڈرز مل سکتے ہیں۔ آپ کو ایک اہم پیشہ ورانہ میٹنگ میں بھی مدعو کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری افسران کے ساتھ کسی قسم کی بحث یا جھگڑے کرنے سے گریز کریں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ آپ کے بچوں کی طرف سے اچھی خبر ملنے سے آپ کو بہت خوشخبری ملے گی۔ گھر میں مذہبی تقریبات کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کو آج بہت اچھی تجویز مل سکتی ہے۔ سروائیکل اور کندھے کے درد میں اضافے کی وجہ سے آج آپ قدرے بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ خود کو فٹ رکھنے کے لیے باقاعدہ ورزش اور یوگا پر توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنی محبت کی زندگی میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے اور اپنے پیارے کے درمیان رابطے میں ہلکی سی دراڑ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ اپنے جذبات کو واضح طور پر بیان کریں اور ان مسائل پر بات کریں جنہیں آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ بعض اوقات محبت میں چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں بڑی پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں، اس لیے اپنی گفتگو کو کھلے اور ایماندار رکھیں۔ ایکویریس، برج دل، آج آپ کے نئے منصوبوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بہت موزوں اور سازگار وقت ہے۔ اپنے وقت کا اچھی طرح انتظام کریں اور اپنے کام کی رفتار بڑھائیں۔ آبائی جائیداد سے متعلق کسی بھی معاملے کو حل کرتے وقت آپ کو اپنے خاندان کے بزرگوں سے مناسب رہنمائی ملے گی۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی شخصیت میں مثبت تبدیلیاں لانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا حد سے زیادہ سخت اور نظم و ضبط والا رویہ خاندان کے افراد کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک ضدی بچے کا رویہ گھر کا ماحول خراب کر سکتا ہے۔
कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी, लेकिन आपकी मेहनत और मुसलसल कोशिशें कैरियर के मसाइल को काफ़ी हद तक हल कर देंगी। मुलाजमत पेशा अफराद को काम के ज़्यादा बोझ की वजह से आज दफ्तर में इजाफी वक्त गुजारना पड़ सकता है। किसी भी ख़ानदानी मसाइल को इंतहाई सुकून और सब्र के साथ हल करें। झगड़े हालात को ख़राब कर सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में अपना वक्त ज़ाया करने से परहेज़ करें और अपने मकासद पर तवज्जो दें। ज़रूरत से ज़्यादा तनाव और परेशानी आपकी सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। थकावट और सुस्ती बरकरार रहेगी, इसलिए मुनासिब आराम करें और अपने दिमाग को पुरसकून रखें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो नए मुकाबले दिलचस्प हो सकते हैं। आपकी दिलकशी दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगी, जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक दिलचस्प मोड़ ले सकता है। आपके साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और आपकी एक दूसरे के लिए हसासियत बढ़ेगी। अपने साथी को समझने और इसके साथ हमदर्दी करने का आज सही वक्त है। आपके ताल्लुकात में किसी भी दरीना मसाइल को खुली बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है। इस वक्त को मोहब्बत की मिठास और सच्चाई से भर दें। पाइसेस, बुर्ज हूत। आज सुबह अपने दिन की सरगर्मियों की मनसूबाबंदी करें, क्योंकि वक्त आपके साथ है। आपके तमाम काम बहुत मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल होंगे। आज का दिन ज़हनी तनाव से निजात दिलाएगा, जो कुछ अरसे से जारी है। ख़ानदान के साथ ऐश और इशरत की ख़रीदारी में वक्त गुजरेगा। ज़रूरत से ज़्यादा फ़याज़ होना बाज़ औक़ात अच्छा ख्याल नहीं होता है। अहम कामों को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए अपनी फ़ितरत में थोड़ी सी खुद गर्ज़ी पैदा करना ज़रूरी है। आपके बच्चों की किसी बात से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन सूरत हाल को समझदारी से संभालें। तमाम कारोबारी काम आसानी से आगे बढ़ेंगे। आपको सिर्फ इसके मुताबिक अपने काम की मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। आज आप बहुत ज़्यादा वक्त मार्केटिंग और अदायगियों को जमा करने में सर्फ करेंगे, जो कामयाब रहेगा। दफ्तर में साथियों से कुछ इख्तलाफ हो सकता है। इज़्दवाजी ज़िंदगी हम आहंग रहेगी। आपके शरीक हयात के साथ बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम में इजाफे का मस्बत असर घर में अमन, खुशी और नज़म को मज़ीद बेहतर बनाएगा। अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत रखने के लिए एक अच्छी तरह से मुनज़्ज़म मामूल को बरकरार रखें। आपकी सेहत का थोड़ा सा ख्याल भी आपको मुस्तकबिल में बड़े मसाइल से महफूज रखेगा। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज ख़ानदानी और रोमानवी ताल्लुकात के लिए आज का दिन बहुत ख़ास होगा। आज आप मोहब्बत में एक नई ताज़गी और तवानाई का तजर्बा करेंगे। अगर आप किसी ख़ास को पसंद करते हैं तो ये इनकी तवज्जो मबज़ूल करने का बेहतरीन वक्त है। बातचीत मीठी और आसान होगी, आपके ताल्लुकात को गहरा करेगा। मजमूई तौर पर आज का दिन मोहब्बत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने प्यारे के साथ खूबसूरत लम्हात गुजारने का इंतज़ार करें।